পাকিস্তান বদলে ভারত মাতা মোর শিলিগুড়িতে একটি কলোনির নাম বাদল এবং পাকিস্তান কলোনি নামে স্থানীয়ভাবে পরিচিত ছিল এই এলাকা। কলোনির বাসিন্দাদেরও পাকিস্তান নামে আপত্তি ছিল। বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের উদ্যোগে স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনার পর নাম বদল। आपको पहले वीडियो के पास जाना चाहिए ना भैया, बात समझिए। हमको पहले वीडियो के पास जाना चाहिए। ऑलरेडी किसने दिया? नहीं आपको ऑलरेडी किसने दिया? ये आपको किसी ने ऑथोरिटी दिया? हमारा पंचायत दिया, हमारा प्रधान दिया, हमारा विधायक दिया, हमारा समाज का लोग दिया, किसी ने नहीं दिया। हम लोग जा रहे आपको जाके लगा, हमको बुरा नहीं लगा, हमको खुशी लगा, लेकिन आप हमारे पंचायत के पास जा रहे हैं। आपको पहले वीडियो के पास जाना चाहिए ना भैया, बात समझिए। हमको पहले हम लोग कोई भी पाकिस्तान मोड़ पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये लोग आकर के नामकरण ये राजनीति के लिए कर रहे हैं। बस राजनीति हो जाएगी, ये लोग चले जाएंगे। ये जितने भी लोग आए हुए ये सारे बाहर से आकर के एक प्रोपेगेंडा फैलाए हैं कि ये पाकिस्तान मोड़ है। बिल्कुल नहीं, ये धिक्कार, ये विश्वास कॉलोनी है, ये पाकिस्तान मोड़ है ही नहीं। अगर आपको नामकरण का इतना ही शौक था, आप लोकल समाज के लड़कों को भी तो शामिल करते हैं। এলাকায় একটা মোড়ের নামকে আমাদের শত্রু দেশ পাকিস্তানের নামে মৌখিক আখ্যা দেওয়া হচ্ছিল। স্থানীয় প্রশাসনকে অনেকবার ভারবালি বলা হলেও এই এলাকার নাম পরিবর্তন হয়নি। স্থানীয় নাগরিকদের সহমতে এই জায়গার নাম বিশ্বাস কলোনি সেটাই রাখা হচ্ছে। খালি এই মোড়ের নামটা ভারত মাতা মোড় হিসাবে রাখার জন্য বিডিওর কাছে আবেদন করব, আর এটা যাতে মৌখিক প্রচার হয় সেই জন্য আমরা এখানে ভারত মাতা মোড় হিসাবে একটা স্টিকার লাগিয়ে গেলাম। এই জায়গার নাম তো বিশ্বাস কলোনি, পাকিস্তান মোড় না। কিন্তু কেউ মুখে মুখে পাকিস্তান মোড় বলে দিল, সেটা আলাদা কথা। কার বন্ধ করবে মুখটা? আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে যদি করতো আমরা ওদেরকে সহায় করতাম, কিন্তু বাইরে লোক অচানক মানে আসলে তো একটা লোকের প্রবলেম ক্রিয়েট হয় না গ্রামে। রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে, কিছু তো রাজনীতি আছে। নাম নিয়ে কোনো আপত্তি নেই আপনাদের? নাম নিয়ে